I believe that Jesus was created by God, our Creator, and was born through miracle. My question is, how Muhammad he was born? Is it through miracle also? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Wanita Kristen ini memberikan pertanyaan yang cerdas kepada Zakir Naik dan berhasil membuat Zakir Naik digantung oleh wanita Kristen ini untuk mengajak dia menjadi seorang mualaf. Pertanyaan wanita Kristen ini sekaligus menjadi sebuah pernyataan bahwa Yesus lahir atau turun ke dalam dunia ini melalui sebuah mukjizat. Lalu ia mengkomparasikan dengan pertanyaan, bagaimana dengan kelahiran Muhammad? Apakah melalui mukjizat juga? Pertanyaan dalam bentuk komparasi ini tentu menuntut sebuah kesimpulan bahwa akan ada posisi level yang berbeda jika Yesus lahir melalui mukjizat dan sedangkan Muhammad lahir secara biasa. Tentu kedudukan dan levelnya dalam kesimpulannya pasti berbeda. Lalu bagaimana tanggapan dan penjelasan dari Dr. Zakir Naik? Berikut video selengkapnya. My name is Rose, telephone operator. As a Christian, I believe that Jesus was created by God, our Creator, and was born through miracle. One of my friend, he is a Muslim, and he requested me to read the Holy Quran, and I got interest of it. And I found out when I read it that Muhammad is the messenger of Allah. And my question is, how Muhammad he was born? Is it through miracle also? Sister asked a very good question. She says she's a Christian, she's a telephone operator, and she knows that Jesus Christ, peace be upon him, was created by God. Perfectly right. He was born miraculously by the help of God. Perfectly right. When she read the Quran, she came to know that Muhammad is the messenger of God sallallahu alaihi wasallam. She's asking, how was Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? Sister, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born naturally. He had a mother and father. He was born naturally. He was not born miraculously. But if someone tries to say that because Jesus Christ, peace be upon him, had no father, therefore is Almighty God, if this is your understanding, that Prophet Muhammad, peace be upon him, had a mother and father. Jesus Christ had a mother but no father. So if that makes him a God, then the reply is given in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59. Inna masala Isa in the like masala Adam. Khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in front of Allah subhanahu wa ta'ala is like Adam. He was created from dust and said, be, and it was. If you say that Jesus is God because he has no father, then Adam, peace be upon him, is a greater God. He had no mother and no father. And now it's clear for me. MashaAllah. All I can promise is I will continue to read the Holy Quran so that I will learn more. And we are waiting for you to come to the religion of peace, sister. You read the Thank Quran, you very much. and the moment you understand that Islam is the right way of life, if you believe in the Quran, immediately you should accept it. Accept there's no God but Allah, and believe that Jesus is a messenger of God and Prophet Muhammad, peace be upon him, messenger of God. If you believe Jesus is a messenger of God, and if you believe in one God who has got no images, and you believe Prophet Muhammad is the last messenger who was prophesied in the Bible, as I mentioned, then you become a Muslim. The moment you believe that God is one, and Jesus is a messenger, peace be upon him, and Prophet Muhammad is the last messenger, then you submit your will to Almighty God. So do you believe? I do believe that we have only one God. We Correct. are all brothers and sisters. Correct. But do you believe that Jesus is a messenger of God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? I've come to know when I read the Holy Quran. But do you believe in it? I believe. Masha. So if you believe, I will become to believe. sorry?
I will believe and I will come to believe. I will open my heart to believe what is the Quran is. So do you believe that Muhammad is the messenger of God? I'm learning to believe. I am accepting. MashaAllah, if you're accepting, practice comes later on. First you have to accept. That's why I promise you that I will learn and I will read more about Quran. Yes, but after so that I will know the whole truth. Sister, but when you read and when you believe, you have to accept. Once you accept, then you put into practice. I will understand it also. Yes, you have to read, you have to understand. And the moment you realize the truth, that Almighty God is one, He has got no images, He is not begotten, Jesus is a messenger of God. And if you agree Prophet Muhammad is a messenger of God, that means in Arabic we say Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. The practice comes later on. Practice then fine, you may have to pray, you may have to fast. But one thing is first you have to accept. As you said that we are believers. Believers means you believe there's one God and you submit your will to God, then you're called as a Muslim. So hope you believe in Almighty Inshallah. God. And do you believe in Prophet Muhammad as a messenger of God? I cannot promise. Okay, fine. But At least I will try my very level best. yes, you try, and inshallah we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He give you hidayah, may He give you guidance. Jadi Zakir Naik menegaskan bahwa kelahiran dari Muhammad dilahirkan secara biasa dan dilahirkan dari seorang ayah dan ibu. Berbeda dengan kelahiran Tuhan Yesus. Terkadang pandangan orang di luar non-Kristen memahami secara sempit makna dari kata lahir. Kelahiran Tuhan Yesus dalam pandangan Kristen atau secara Alkitab merujuk kepada inkarnasi di mana Allah turun ke dalam dunia melalui proses kelahiran sebagaimana manusia pada umumnya, bukan secara tiba-tiba, tetapi melalui proses kelahiran dari rahim seorang anak darah yang suci. Semua prosesnya harus benar-benar sesuai dengan standar Allah. Tentu kelahiran Yesus melalui anak darah Maria memiliki maksud dan tujuan yang besar karena memiliki misi untuk penyelamatan dunia oleh dirinya sendiri. Jadi Yesus bukanlah hanya sebagai utusan atau nabi, melainkan Tuhan yang berinkarnasi melalui proses kelahiran. Ini yang seharusnya dipahami dan menjadi catatan bagi orang-orang di luar Kristen. Kemudian yang kedua terkait dengan komparasi yang disampaikan oleh Zakir Naik, karena Yesus dilahirkan dari seorang anak darah Maria dan bukan dari benih seorang laki-laki. Lalu orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Bagaimana dengan Adam yang tidak dilahirkan dari seorang ibu atau benih laki-laki? Tentu dia lebih hebat. Di dalam Alkitab jelas sekali bahwa Paulus pernah menggunakan komparasi antara Adam dan Yesus. Adam yang pertama kali merupakan Adam yang jatuh ke dalam dosa. Disebutkan Adam yang kedua, yaitu Yesus, adalah Adam yang akan menyelamatkan, Adam yang tidak berdosa, yang tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi Adam yang akan menyelamatkan umat manusia yang berdosa karena Adam atau dosa asal. Jadi Zakir Naik memahami Yesus yang dicatat di dalam Alkitab, pemahamannya sangat blunder sekali, sehingga
apa yang diajarkan juga sesuatu yang salah, dan tentu pertanyaan dari wanita Kristen ini adalah pertanyaan yang menguji Zakir Naik, dan dia meyakini bahwa apa yang dijelaskan oleh Zakir Naik sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang pada umumnya, baik Kristen maupun non-Kristen, khususnya bahwa sesungguhnya Yesus dari aspek kelahiran dengan Muhammad, posisinya bahwa Yesus dilahirkan melalui proses mujizat yang tadi sudah saya jelaskan, apa itu kelahiran yang dipahami di dalam kekristenan atau dijelaskan di dalam Alkitab. Sedangkan Muhammad dilahirkan secara biasa melalui benih seorang laki-laki manusia biasa dan seorang ibu manusia biasa. Dan dengan keyakinan yang penuh dan tegas ketika Zakir Naik bertanya, apakah wanita Kristen ini percaya bahwa Yesus adalah Nabi Tuhan? Ia menjawab dengan tegas, yakin. Tetapi ketika ditanya, apakah dia percaya atau yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ada keraguan yang nampak, yang mengisyaratkan bahwa dia sudah tahu jawaban tentang supremasi bahwa Yesus adalah Tuhan.